Ma'am, bilisan mo yung paglakad kasi minsan pinipili na sa yung maigsing short, yung clip. Mas maano kasi, mas madali i-upload na naman. Hindi, mas gusto na sir yung short clip kasi so, bilisan mo na maglakad yun. Kasi mas mahirap i-upload pag matagal. Pangit yung gulong niya. Pangit. Yung stock yan na